आदर करुछि and praise आ प्रशंसा करुछि in Jesus' name. यीशुଙ୍କ नामରେ Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन ताली बजाई प्रभुଙ୍କ महिमा କରିବା प्रभुଙ୍କର प्रशंसा କରିବା हालेलुया Now can you just shake the hand next to the person and hug them? ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ Hallelujah. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା I'm so happy. Thank you so much for it. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको आशीर्वाद करନ୍ତୁ प्रभु आशीर्वाद करନ୍ତୁ हां थैंक यू हालेलुया हालेलुया समस्त बस जाऊँ आमर सभा शेष आड़क अच्छी आम मैंने जाचु ईश्वर प्रिय दास मान जरिए आम ईश्वर वाक्य शुणु।